तीन दिन चला कना हुनंगी भिगार भिगार ठाव करे दो दा अनाट रिया चितर नेलो कान गिया उनका गी पुरुलिया आसरा थाना गंधा बाजार टोठारे दा अनाट रिया चितर नेलेना ओना खातिर ᱧᱩᱦᱩᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱᱜᱮ ᱟᱰᱮ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱡᱟᱸᱜᱤ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱯᱟᱭᱟᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱜᱚᱱᱫᱷᱚ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱤᱨᱠᱟᱵᱟᱫ ᱥᱮᱫᱛᱮ ᱚᱡᱳᱫᱽᱫᱷᱟ ᱯᱩᱨᱩ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱡᱟᱸᱜᱤ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱟᱹᱜᱤ ᱠᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ এটকাᱴᱚᱬᱮ রেকো পাড়াও লেনা আমাদের 3-4টা নলকূপ আছে ওর মধ্যে সব খারাপ হয়ে আছে তারপরে একটি ঠিক ছিল কাল সব ওইটাও খারাপ হয়েছে প্রায় 2-3 মাস খারাপ হয়ে আছে আমরা দরখাস্ত জমা দিয়েছি দরখাস্ত জমা নেওয়ার মতো কোনো মানে ওইটার থেকে মানে কোনো কাজ করে দেয় না হ্যাঁ পঞ্চায়েতে জমা দিয়েছি তারপরে বাধ্য হয়েছি আমরা রোড অবরোধ করতে জল চাই নলকূপ চাল খারাপ হয়েছে ওইটা মানে যেমন সারাং দেয় ওইটাই आडे टोला रेन हड़ा दबी पारोमेन पे चांदू खन बांगमा आतु रिया जहां ट्यूबवेल को मेना आकादा उनारे दा बांग राकाबो कना दा बांग उडुको कांते आतु रेन हड़ दो अडी एटकेटोरे रेको पड़ावा कना आडे टोला रेन हड़ा लई आतु टोला रिया ट्यूबवेल बड़ी आकान खातिर ते उनको दो संगिन खन दा आगु काते इसिन बासांग साउते न्यू कमी हरा रे व्यवहार हुई कान तकुआ गई डांगरा मिहु मेरम से तिकी सोबत इमान को दो पुखरी दा से गड़िया दा व्यवहार हुई कान तकुआ तिहिं गापा दो बांगमा पुखरी से गड़िया कुरे हो दा ते पेरे ताहेना मेनखान निया सिरमा दो हुनंग दा जड़ी बांग खातिर ते पुखरी से गड़िया कुरे हो दा दो अडी कम गिया दिन থেকে দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে দরখাস্ত দেওয়া মানে কিছু কার্যকরী হয়নি কারণ নলকূপ আছে মানে দুটো পাড়া আছে দুটো পাড়ারই নলকূপ আমাদের খারাপ আছে আমরা চালান অসুবিধা আমাদের নলকূপগুলো সারিয়ে দেওয়া হোক তাই আপনার পথ অবরোধ করেছেন তাই জন্যই আমরা করতে এখন কি করবেন পানির জন্য নামলে কি অবরোধ রাখবেনই না আমরা রাখবো যদি না সারিয়ে দেয় যদি না সারিয়ে দেয় তাহলে আমরা রাখবো দরকার ঠিক আছে আমরা তাহলে রান্না করি না কাল থেকে विक्षोभकारी तो नुआ कथा को लय सदर आकादा ग्राम पंचायत से आसरा ब्लॉक वीडियो दा अनाट विषय ते अडी आयमा धम ऑल तोल काते को बाडाई हुचु कदिया मेनखान ओना रिया जहान समाधान बांग हुया कना दा अनाट रिया कथा मेंबर प्रधान खन एहब काते वीडियो डीएम से पुलिस प्रशासन को बाडाई हुचु काते रहो जहान सुरा हो बांग हुयु कांते उनको दो डाहार जांगी टिकु पढ़े लेना সমস্যা হচ্ছে সমস্যা है के कदिन বড় থানায় বড় বাবু এসেছে ওই বলছে আমরা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমরা এখন উঠান দিচ্ছি বলছে আমরা যদি না সারে দিতে পারবো তাহলে কিছু বেঁধে রেখে দেবো কালকে এখন পুলিশের আস্তে আস্তে আপনার অবরোধ তুলে নিয়েছেন হ্যাঁ তো এখন আমরা উঠে যাচ্ছি কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত যদি না জিতেন দেয় তাহলে আমরা কাল সকালে ঘুরে পরত করি आतु टोला रेन हड़ा लई दो इनगी उनको दो दा को खोज कना दा अनाट खन जुदी उनको को बांचाव लेन खान ताहले उनको दो राज डहार से मिठाव खन मिठाव जरूरान डहार को दो जांगी दाराम रिया जहान कथा गी बनु तकुआ दा अनाट रिया कथा अकोय हो बांग को आंजोमे कान खातिर तिगी उनको दो रगीते टुकु चेलांग आते डहार रे चला से डहार जांगी दाराम तिकु बढ़े आकना जहां अक्तो आसरा थाना रेन पुलिस प्रशासन को बाडाई किया जे आतुरेन हड़ रगीते डहार को जांगी दारामा कदा उनको हो थाना खन अडी उड़गु पुड़गु चलाव कते आडे टोला रेन हड़ से आतु टोला रेन हड़ को बुझेवत कुआ आर डहार खन को साहा उचुकेत कुआ पुरुलिया खन अमित कुमार माहातो रिपोर्ट ट्राइब टीवी बांग्ला।